So hi guys, welcome to my vlog. Karon mga may wild berries. So di yun makuha ng isa. Hey, subscribe to my channel. Ano to? Adura din na naman. Boss. Okay. Ifront cam. Post the bedroom. So sulyan na mo guys kung unsa ni kalami. Tubig dito. Ano siya inawag tubig dito sa ato ang. Unsa ni kalami guys. Unsa kalami ning among kaano ni. By the way guys, this is a wild berries sauce. Kani ako guys. Hi guys. So kani As you tryan can see, ako ha. guys, Wild This is unsa a ni? berry. Wild berries. berries. Okay guys. 1 2 3. Try it guys. Lami? Lami siya.